Hello guys, karon guys kay mag-package order ta guys. Mao na yung giingon guys ang iyang pangalan kay si Leia. Ingon siya, scoop order please. 2 scoop daw. 2 scoop iyang giingon, so mag-scoop ta og 2 scoop. So mao na tong scoop. Wow! 2. Scoop na. Atong lang taon yung wait lang. So, na ay pink. 1, 2. 2 ka pink. Ay, 2 ka Sanrio paper doll. 2 ka buok. So, mauni siya. Dayon. 1, 2. 2 ka paper. 2 ka simple paper doll. So, mauni siya guys. 2 ka simple. Next kay 4 ka cute paper doll. So, upat kay nun ani. One, 2, 3, 4. Lanawrot guys. Upat ka buok. Dayon 1 nga bracelet, usa ka bracelet. Kani kay cute. Dayon usa pud ka rings. Ating kanila. Dayon usa ka labubo sticker. Ano siya guys. Dayon 2 ka stickers na samples. 1, 2. Nya usa ka paper shards. Nakuha siya paper. So, Chloe lang itong hatag. So, mauni siya. Bye-bye. Thank you for watching. Ano siya guys.